Kailangan half-half lang yung food. Eh kasi ang laki niya. Ayan. 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 Jollof. Ayan. Ito yung ayan. Half-half. Oh, yan. Bagoong. Masarap. Champurrado. Yan. Dito. Eto. Yan. Barbecue kayo dyan. Ang sarap nito. May powdered milk pa. Siyempre, may fruit. Ay! Ate Cors! Ayan. Cherry. Na ito. Lagayan ng rice. Rice. Kaya nag-iihaw pa si Mar. Ayan. Lahat nag-hap. Half-half lang daw. Half-half lang. Nakaupo ka nga lang eh. Kaya alam mo, maganda ito. Ito yung rice. Ayan. Marami naman. Ay! Ano nangyari? Ay! Nagsala. Kay Maria, yan, sara nyo. Ayan. Pati pala yung pineapple ihaw eh. Dalawang size. Yan. Hotdog. Opposite yun nasa foil. Ano natin? Here at Kildonan Park. Suka para sa barbecue. Ayan. Ina